Sanes tadi nuduhannya hilaf ya tadi ajak ya Allah ya. Hilaf ya Didit. Astagfirullah. Oh, PPI dulu. Astagfirullah. Astagfirullah. Naon teh? Rotib ya. Guru saya tuh di hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بارك الله فيك ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين
اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihil mutahharin wa ashabihil muhtadin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي ووصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا آل أبي علوي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، خصوصا إلى روح بن جاك بن أوان putra bin Hajani Julani bin Haji Syarif putra bin Hisal bin Haji Biasa وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil Mu'azzamah wa sab'il masani wal Qur'anil Azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار.
يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب حاجاتنا قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح الشيخ الإمام العالم العلامة العارف بالله أبو حامد محمد بن محمد الغزالي سيد أحمد الهاشمي المصري إن الله يتغشاهما بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهما في الجنة ويعيد علينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى تلاميذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatun utawi telu pirang-pirang doa iku kang den ijabah kabeh. Da'watus shaimi suwiji doane wong kang puasa, wa da'watul musafiri lan doane wong kang safar, wa da'watul mazlumi lan doane wong kang den zalimi. Rawahul Uqailiyyu an Abi Hurairah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang lumayan dingin, ya. Sejuk ya, hareudang. Oh, hareudang gitu. Di jero ieu kamu mau malah di luar. Kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di majelis kita, Majelis Al-Hashimi. Mudah-mudahan perkumpulan kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu ini hajat-hajat kita Allah kabulkan. Amin. Kemudian yang sehat Allah, yang sakit Allah sembuhkan, dan yang sehat Allah lebih sehatkan, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam ibadah dan ketaatan, sampaikan kita semua meninggal dalam keadaan membawa iman husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus doakeun sahibul bait Bapak Ibnu sekeluarga, mudah-mudahan ku Allah sing digampilkeun sadaya urusan anak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buri bae diburi di mana? Anjing buri bae. Payun ya Pak Ibnu, aduh insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis ke-493. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatun. Nah, ada 3 doa-doa yang pasti ku Allah akan diijabah. Awas ya. Jadi ini informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa yang pasti ku Allah bakal diijabah. Diijabah teh cek urang mah dikabulkan. Ya. Apa itu? Yang pertama, da'watus shaimi. Doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, ternyata orang yang puasa itu doanya mustajab. Masya Allah. Berarti orang kedahna ieu ngagaduhan wiridan puasa ieu nya. Kalau qabil itu baik ya lah. Nah, bagaimana puasa apa yang kita laksanakan? Banyak puasa. Ya. Bisa kita laksanakan puasa Senin dan Kamis sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada satu hari Rasul pernah melaksanakan puasa di hari Senin.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, puasa apa ini?" Kata Rasulullah, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari ini adalah hari aku dilahirkan. Karena beliau bersyukur Allah telah mengadakan atau mewujudkan beliau ke alam dunia. Nah, beliau berpuasa di hari Senin. Karena beliau itu rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk alam semesta. Puasa kita boleh Senin Kemis. Boleh juga yang paling enteng sebulan 3 hari. Yaitu puasa Ayyamul Bid. Hari-hari ketika bulan sedang purnama. Itu ya. 13, 14, 15 di setiap bulan. Ya. Sekarang Jumadil apa? Awal ya. Masih Jumadil awal sekarang. Nah nanti berarti kalau sudah lewat sekarang. Bulan depan tuh kita puasa ya. Puasa Ayyamul Bid. Nah, ketika sedang puasa banyak-banyak berdoa sama Allah. Hajat kita, keinginan kita, kita doa sama Allah saat sedang berpuasa. Insya Allah itu cepat Allah ijabah. Komo lamun orang bisa puasa Daud, gagah. Itu nas hadis langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkabarkan bahwa yang paling utamanya puasa adalah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari buka. Kadang-kadang pas puasa, enu ngajak membacakan. Gila gogodan nih eta. Makana hese puasa Daud eta. Pas keur meujeuhna jadwal puasa hajatan tah. Susah makanya tuh. Gitu ya. Makanya kalau kita mampu, kalau kita bisa puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Adapun shaumud dahri atau puasa terus-terusan, nah itu ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Ya. Puasa bae terus gitu. Nah itu kata sebagian ulama bisa menghilangkan faidah puasa. Karena faidah puasa itu supaya kita bisa merasakan lapar. Jadi orangnya horeng kieu nya jalema anu teu boga sangu. Jamin lapar teh model kieu lapar Tapi orang kadang-kadang bukan lagi gede nya. Saurna gede orang mah. Kadang-kadang ngodoan eta lah. Pas keur buka qodho gitulah. Nawaitul qodho'a itu. Jadi makan siang dirapel eta karena makan maghrib. Kode sanguna ge Padahal tujuan puasa itu supaya kita bisa merasakan bagaimana lapar. Gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu termasuk sosok yang tidak suka kenyang ya. Rasul itu beliau itu makannya itu hanya air dan sebutir kurma atau beberapa butir kurma. Coba, kurang mah isuk-isuk ngauduk, pakai bakwan deh, kendog, berang nasi padang, Masya Allah, pakai rendang, waduh, mantap. Waduh, sore-sore kayak naon, misalkan ngaliwat, Nah makanya kita mah, ya Allah, banyak nikmat Allah yang kita lupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bukan tidak bisa Allah jadikan kaya raya, tapi beliau nggak mau. Beliau lebih memilih untuk apa? Sehari makan, sehari lapar. Sehari makan, sehari lapar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, beliau itu kalau pagi-pagi kan habis sholat subuh untuk kos urang saredeunya. Kenapa beres sholat subuh tak puting keneh eta nya. Langsung ke imah. Waduh, sasalimut deui ka diki langsung kerek. Nah, kalau Rasul tidak seperti itu. Nah, beliau terus sampai beres sholat duha segala macam. Nah, nanti setelah selesai semua amalan di masjid, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah, berjumpa dengan istrinya yang paling beliau cintai, Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan untuk dimakan pagi ini?" Empo Sayyidah Aisyah kadap, naon coba. Urang mengamuk katanya.
Kayak dia masak-masak cenah mulai sayur tanaon ya. Ini mah memang nggak ada sama sekali. Coba bayangkan sama kita, Rasul, pimpinan Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, pagi-pagi temanggihan bakwan. Wah, emang bakwan namanya? Emang iya cenah bakwan. Artinya Rasul, ya Allah, hidup sederhana. Ya, tidak seperti kita, segala ada. Kata Rasul, ayat teh, karena Sayyidah Aisyah ayat teh, pikeun tuang urang ieu, enjing-enjing ieu. Ya Rasulullah enggak ada apa-apa. Macam Rasulullah, ya udah aku puasa. Coba. Nah, dari sini diambil kalau puasa sunnah itu diperbolehkan niatnya di pagi hari, yang penting sebelum zawal atau sebelum zuhur dan belum makan apa-apa. Kita mah geus ngopi ulah niat puasa. Geus ngopi niat puasa cenah teu moledah tah. Ini mah belum makan apa-apa dan masih di waktu pagi atau sebelum zuhur. Misalkan kita sampai jam 10 belum makan apa-apa. Ah, puasa bae lah, niat puasa, enggak masalah, boleh. Nah, diambil dari hadis ini. Nah, Masya Allah. Ya, jadi Rasul itu Nabi yang mengajarkan kita untuk hidup apa adanya. Gitu ya. Untuk hidup sederhana. Gitu. Urang mah hayang sagala ayanya. Lamun Rasul mah saaya-aya. Urang mah hayang sagala aya. Nggak masalah kita hidup serba ada, tapi jangan sampai membuat kita lalai daripada Allah. Kadang-kadang kita Allah kasih banyak harta, ya, sampai lupa dengan majelis ilmu, sampai lupa ke masjid, ya, kadang-kadang sampai menimbulkan sifat sombong. Nah, jadi hidup serba ada atau Allah kasih kaya nggak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting jangan sampai membuat kita jauh daripada Allah. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir cenah ge fakir eta ngajadikeun sebab kakufuran. Ya, deket karena kufur, sebab lamun jelema fakir bisa dibeli biasana. Ya, orang-orang fakir tuh, ya, di Jakarta di mana, dijanjian diberebear setiap bulan, dikasih uang 1 juta, ya, ku misionaris. Kamu asal mau masuk Kristen aja sudah, langsung masuk Kristen, dibaptis segala macam. Paling 5 bulan berhenti sudah. Nah, pemberiannya kafir ongkoh eta, fakir ongkoh, naudzubillah min dzalik. Makanya kita mah ya jangan ya hidup fakir itu, takutnya kita nggak kuat. Hidup kita dengan penuh syukur. Apa yang Allah kasih kita bersyukur. Kalau sedang tidak ada kita bersabar gitu ya. Nah, jadi yang pertama tuh doa yang diijabah da'watus shaimi adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, kalau kita bisa ya jangan sampai tidak ada jadwal untuk puasa. Minimal atau sabulan 3 dinten. Ayamul bidnya 14 13-nya 14 15 setiap bulan dengan menggunakan bulan Hijriyah. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi orang yang puasa itu termasuk orang yang dikasih keistimewaan sama Allah. Katanya di surga itu ada sebuah pintu. Di surga eta aya hiji panto, nu mana pantona eta moal bisa asup kana eta panto kecuali jalmi anu rajin puasa. Coba. Model kieu mah ya, moal dong da ieu. Tilak puasa. Ngopi bae mun isuk. Tah jadi lamun urang rajin puasa, nanti malaikat akan ngabsen. Begitu di surga kayaknya saha jalmi-jalmi anu rajin puasana kacirik kayak wajah-wajahna sok puasa bae. Fulan bin Fulan kayak ngararacung kayak ayo maju. Coba ahli surga yang lain yang enggak pernah puasa nempokeun bae kieu. Rek ka mana saya tanya? Kabitaheun eta.
Sampai kumpul tuh orang yang rajin puasa, langsung dibuka pintu, malaikat buka pintu. Namanya Babur Rayyan. Dibuka pintu. Langsung nanti orang-orang yang rajin puasa ini masuk ke dalam pintu tersebut. Eta nulahin anu telok puasa cicing begitu iluan. Coba. Beres masuk ditutup langsung. Itu pintu khusus di dalamnya kenikmatan untuk orang-orang yang rajin puasa. Oh. Masya Allahnya, termasuk orang yang puasa juga disebutkan dalam keterangan bahwa dia itu akan memiliki dua kebahagiaan. Akan Allah beri dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu adalah kebahagiaan saat dia berbuka. Kan orang geus hausnya, meski itu nyeduh sirup ABC. Wah, maghrib. Wah, geus teu kuat ya Allah. Langsung gelek. Alhamdulillah. Tuh, senang nggak? Senang. Nah, yang kedua yaitu adalah kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah. Karena Allah sudah siapkan pahala yang luar biasa untuk orang yang puasa. Itu ya, bahkan naumus shaimi ibadatun cenah ge. Sarena jalma anu puasa eta ibadah. Sarena kieu. Tendah tah mah. Bulan puasa spesial tambah tilok ngaji tilok nanaon. Ya salah tuh mah. Ieu mah keur manehna naon sarena ge sudah bernilai ibadah. Karena dia sedang melawan hawa nafsu. Tetapi jangan sampai kita bulan Ramadan nanti ya, insya Allah ketemu panjang umur. Jangan sampai kita ya habiskan dengan tidur. Ya, geus beres sholat subuh langsung hees. Udang jam 11 kayak siap-siap sholat duhur hees deui. Udang-udang asar, wow, kita mah moal-moal nanaon temannya. Jangan seperti itu. Cuman untuk orang yang puasa, saat dia tidur ada keistimewaan. Allah anggap sebagai ibadah. Karena dia sedang melawan hawa nafsu. Itu ya. Bahkan aroma mulutnya orang yang puasa itu aromanya aroma kasturi, misik. Boh, coba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Katanya perubahan mulutnya orang yang sedang berpuasa itu disanding Allah lebih wangi daripada aroma kasturi. Tuh. Awasnya disanding Allahnya, awasnya. Lain disanding jelema lain. Lamun diurang mah di alam dunia biasa bae baunya, abab gitu biasana. Tapi nanti balasannya di akhirat itu akan lebih wangi daripada aroma kasturi. Gitu ya. Memang orang yang puasa kan karena perutnya kosong, jadi gas itu naik. Sehingga mulutnya gampang berubah. Aromanya jadi tidak sedap gitu. Jadi yang pertama tuh ya, doa yang Allah pasti akan kabulkan, ijabah adalah da'watus shaimi, doanya orang yang berpuasa. Insyaallah niatkeun ke orangnya walaupun henteu seueur puasana. Walaupun can bisa puasa Daud atau insyaallah puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis ya. Niatkeun ke orangnya. Azamkeun. Nah. Yang kedua, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang bepergian. Wah, musafir. Di urang pan musafir teh istilahna pikeun jalmi anu sok punta-penta teh nya. Aya musafir cenah punta-penta. Nah, di sini musafir di sini artinya bukan orang yang seperti itu dalam istilah kita. Tapi orang yang sedang bepergian. Ya, terutama bepergian dalam hal ibadah. Itu ya. Seperti berangkat umroh, berangkat haji, ziarah makam wali, musafir tuh. Nah, apalagi tujuan-tujuan yang bagus-bagus. Nah, itu doanya diijabah sama Allah. Ya mungkin termasuk orang-orang yang yang jalan kaki itu yang musafir di urang tanya, nusok ka imah-imah punta-penta, ya kita husnudzon. Mungkin dia minta karena dia tidak punya untuk kebutuhan dia sehari-hari. Gak masalah kita kasih.
Biasanya sok adu apa ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kieu kira 2000 coba. Aduan mah 2 menit, 3 menit udah hilang aduan. Masya Allah. Nah, jadi doa musafir itu Masya Allah diijabah sama Allah. Termasuk ya kalau orang yang baru datang dari Mekah Madinah ya, habis umroh, habis haji, nah itu mesti kita minta doanya. Ya. Kalau orang yang pulang haji, kita minta untuk mengistighfari kita. Nah, supaya orang dihampura dosana ku Allah. Karena ku Allah eta dina hiji hadis disebutkan bahwa jalmi nu diistighfaran kunu karak uwi haji eta ku Allah bakal dihampura dosana. Gitu. Makanya dianjurkan orang yang baru pulang haji kita datengin ya untuk minta doa supaya kita diistighfari gitu ya. Masya Allah ya, itu musafir. Mohon Allahumma gfir lahu misalkan, ya Allah ampuni dosa dia, terima tobatnya, taqabbal taubatahu. Kita mau ngartinya, nu haji nah gitu. Ya yang penting doa aja, doakan apa aja. Ya doakan apa aja, insya Allah bakal diijabah ke Allah. Ya orang yang baru pulang umroh atau yang baru pulang haji. Atau secara umum orang yang musafir gitu, orang yang sedang bepergian. Ya mungkin dikecualikan kalau safarnya safar maksiat. Ya seperti rek naon misalkan jalan-jalan ke tempat maksiat. Ya, ke Eropa misalkannya atau ke Bali, eta mah rek maksiat mah. Eta mah ulahkeun ngadoa eta mah. Lempang nage doraka eta mah. Jalannya pun berdosa dia, bahkan tidak diperbolehkan dia mengqosor dan menjamak salat. Nah dia safarnya safar maksiat, nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan untuk mengqosor, sholat atau menjamak itu untuk yang safarnya safar yang bagus, ya atau safar yang mubah. Seperti kita mau dagang, mubah nggak? Mubah, boleh kita qosor jamak kalau sudah memenuhi persyaratan, gitu ya. Itu kita mesti kalau kita mau safar menggunakan adab-adab musafir. Adab-adab musafir seperti kalau kita mau pergi, nah itu sholat safar dulu. Nah, jangan mau haji doang atau umroh doang. Setiap kita mau safar, sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah, berangkat baru. Jadi sholat safar itu bukan khusus untuk haji dan umroh. Untuk setiap kita mau bepergian, mau ke Jakarta, ya, atau mau kemana bepergian, sholat safar. Supaya Allah kasih keselamatan dan keberkahan. Nah, kemudian disunnahkan juga kalau kita mau safar, ya, termasuk haji dan umroh, nah itu kita pas mau berangkatnya ngodok kantong. Nah, ngodok kantong, terus itu candak nu aya, sedekahkeun ku urang. Jadi kita ambil uang di kantong, nah, menang seberapa ya teman? 10.000 tah, 15.000 nu aya gitu. 2.000 candak sedekahkeun. Niat untuk daf'ul bala, untuk menolak musibah dan balai. Sebab dalam hadis disebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak balai, musibah, insya Allah. Kalau kita pas mau berangkat itu sedekah dulu, insya Allah aman dari segala macam musibah. Gitu ya. Nah, sedekah heula. Nah, kalau kita baca di kitab memang itu ketentuan untuk orang yang mau umroh atau yang mau haji disunahkan. Gitu ya, ambil beberapa rupiah uang gitu. Kemudian disedekahkan di jalan. Sama siapa aja sedekahkan. Gitu. Bebas. Orang fakir, miskin gitu ya. Gitu. Binatang. Binatang. Binatang? Boleh gak masalah, cuman yang lebih afdol ke manusia. Gitu. Jadi manfaatnya lebih banyak dibanding dengan binatang. Nah gitu ya. Kemudian kita sebelum datang ke rumah ya, dari safar nih. Sebelum datang ke rumah, nah itu sunnah kita memberitahu dulu. Nah, jangan sampai datang tiba-tiba. Bisa kaget kan? Nah, ngomong guslila mah. Bertahun-tahun tuh datang. Terus gitu, ujuk-ujuk datang. Waktu langsung kaget kalau tanya jantungan, payah langsung. Nah,
Nah ini ya Allah banyak sekarang dijadikan sebagai apa? Konten ya. Jadi sebagai kebiasaan gitu. Jadi ngahaja gitulah. Surprise tenang ngarana. Surprise. Gitu. Jadi kaget gitu kolotna. Mending lamun cager kolotna. Coba lamun jantungan kumaha? Pas nempuk kaget anaknya langsung ngap-ngapan langsung meninggal. Nah, bahaya. Makanya sunnahnya sebelum kita datang ke rumah itu kita menginformasikan dulu bahwa kita mau pulang. Jadi jangan diikutin tuh ya kebiasaan-kebiasaan di konten di YouTube tuh atau di Facebook tuh. Nah, itu jangan diikutin. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian disunnahkan juga kalau kita datang dari safar jangan langsung ke rumah. Tapi sholat dulu ya di masjid atau di musola terdekat. Sholat kudum minas safar. Sholat datang daripada safar. Supaya apa? Supaya kita datang ke rumah membawa cahaya sholat. Bukan membawa capeknya perjalanan. Coba mun cenah urang tiap uih gawe ka masjid heula sholat. Ya. Sehingga datang ke rumah masuk dalam keadaan hati tenang. Wajah bercahaya. Eta mah orang keus pusingnya di kantor. Datang, sekarang dia langsung gitu bae banyak kana majikan. Makanya nggak bagus. Nah, bagusnya datang ke musola, ke masjid, sholat 2 rakaat, baru ke rumah. Itu namanya sholat kudum minas safar. Datang daripada perjalanan. Banyak ya disebutkan adab-adab tentang musafir. Gitu ya, adab-adab tentang musafir. Gitu. Ada kita punya kitabnya. Adab-adab tentang musafir. Termasuk kalau kita sedang safar, jangan sampai meninggalkan sunnah-sunnah. Jangan perjalanan. Perjalanan. Enggak, bebas aja. Bebas. Mau itu safarnya safar yang pendek ataupun safar yang jauh, terserah. Tidak terikat dengan jarak. Gitu ya. Nah, dalam kasus qashar dan jamak itu baru nanti terikat dengan jarak. Kalau di sini safar apapun, mau itu cuman ke Serang misalkan ya, atau kemana, sama, musafir juga itu. Safar sama itu juga. Nah, doa langsung ya Allah, gitu naon gitu doa misalkan ya. Nah, itu penting ya, adab-adab tentang musafir. Jangan sampai kita sedang safar, nah itu biasanya safar itu kan tidak seperti saat kita sedang mukim. Kalau kita lagi di rumah kan enak nyantai. Lamun keur safar mapan asa diudag-udag teh ban ya. Nah, tapi bagusnya walaupun kita sedang safar jangan sampai aurat ditinggalkan. Jangan sampai qobliyah ba'diyah ditinggalkan. Dilaksanakan aja. Kan ada kita sholat di atas kendaraan. Boleh sholat di atas mobil. Lain di luhur, mobil lain di luhur lain. Maksudnya teh sholat na kursi najok mobil. Masalah sholat. Allah. Namun sopir kumaha ulah sopir mah nya bisa kena ruku kayak labrak gitu. Sopir mau ulah berarti. Nah, jadi kita sholat di atas kendaraan. Cuman sholat di atas kendaraan itu hanya untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu mesti turun tuh mah. Mesti madep kiblat, mesti berdiri. Nah, kalau sholat sunnah itu bisa di atas kendaraan. Ya mau itu naik mobil, mau naik apa misalkan motor, bisa naik motor ya. Allah. Bahaya banget tapi nya ulahnya. Ya? Iya. Kalau kita ruku, berarti gini, misalkan duduk di jok nih. Biasa. Allahu Akbar, baca Fatihah, biasa. Nanti ruku, segini. I'tidal, nanti sujudnya akhfadu, lebih rendah. Sujud gitu. Paling mantuk ke dashboard, paling gitu. Itunya. Maksudnya ngerem deh. Gitu dah. Set, gitu. Nah, nggak masalah. Gitu. Amalkan sama kita, boleh. Kaifiatnya sama seperti sholat biasa. Ngan bedana, eta mah calik gitu. Dan rukunya tidak seperti ruku yang biasa. Nah, juga mana kiblatna? Kiblatna eta subu maksodihi. Arah tujuan dia kiblat dia. Jadi kiblatnya itu enggak seperti kiblat biasa. Kemana kita berjalan, itulah kiblat kita. Nah, ini keringanan dari Allah untuk kita. Masya Allah ya, jangan sampai ditinggalkan. Untuk qobliyah, untuk ba'diyah, gitunya. Jadi kalau di pesawat nggak boleh itu ya, wajib sholat wajib. Enggak boleh itu.
Misalnya dari sini ke Madinah. Makanya itu kalau mau sholatnya itu kan biasanya kalau pesawatnya pesawat Arab suka ada musolanya. Nah, lamun eta pesawat urang, nah itu mah susah. Ya susah. Paling kita itu sholatnya sholat hormatan lil waktu. Karena menghormati waktu. Nah, kadang-kadang jadwal pesawat itu ngelewati waktu sholat. Coba balik umroh itu sholat. Tinggalkan sholat. Masya Allah. Nah, kita mah sholat ya, sholat. Nanti begitu turun atau dilaksanakan aja kodok. Kalau di luar waktu, kodok berarti. Gitu. Jangan sampai kita melewat satu waktu, itu tidak melaksanakan sholat. Nah, kecuali mungkin kalau pas waktunya jamak. Sejamat akhir misalkan ya. Repotnya mun subuh itu. Subuh. Sholat subuh itu. Kadang-kadang. Datang-datang pan, isuk pan ya. Masya Allah. Itu harus diperhatikan tuh ya. Kalau kita mau bepergian umroh tuh di pesawat. Nah wudunya pun ya kita harus benar wudunya. Kalau kita waktu itu di kamar mandi biasa. Gitu. Sedikit-sedikit. Yang lain mah nggak ada yang sholat. Sarare gitu. Masya Allah. Iya, nggak sholat, iya. Nggak bisa sholat tuh mah. Maksudnya nanti sholat gitu. Terus gitu tayamum na kursi, gimana kursi? Nggak bisa kalau kita, ya Allah, tayamum na kursi nggak bisa. Kita pan cenah kajian tina tanah cenah yuk. Tina tanah pan debu, harus debu. Masya Allah. Kalau kita nggak setuju itu dengan fatwa yang seperti itu. Kursi pesawat pan bersihnya, gitu. Komo eta non aya kieu teh nya. Da kurang ayeuna. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Teh macam-macam. Enggak masalah, tapi kan masih ada air. Masih ada air, nggak bisa. Masih ada cai ieu, aqua di ditu aya cai kene. Bolehnya tayamum itu kalau tidak ada air, gitu. Makanya ya pakai air, gitu, sedikit-sedikit, yang wajibnya aja, gitu. Itu mah kembali ke pemahaman masing-masing, nggak bisa masing-masing tuh mah, gitu. Nah gitu ya. Nah jadi awas kalau kita safar. Kalau air bisa pakai. Bisa. Ya, air aqua bisa dipakai wudhu. Aduh. Jadi awas ya. Kita harus menjaga adab-adab musafir. Jangan sampai kita ketika sedang safar ninggalkan sunnah, ninggalkan wiridan koma atau sholat segala. Silakan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa da'watul mazlum. Awas, doanya orang yang dizalimi. Awas ya. Doa yang dizalimi bukan berarti dia doa ke orang pangsugih, bukan. Maksudnya kalau orang yang dizalimi ya mendoakan kita yang menzalimi dia, bahaya itu. Kata Rasul katanya antara doanya orang yang dizalimi dengan ijabah itu tidak ada penghalang. Tembus langsung ke Allah. Langsung diijabah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Baik dengan sikap kita, atau dengan ucapan kita, atau dengan apapun, jangan kita mah. Bisi pas keur kabeneran ya, anu kurang dizalimi jadi hati rosak. Aduh ya Allah, pengkorkeun saya teh Allah, Bu. Ayeuna katabrak pan pengkor bener, naudzubillahi min zalik tuh. Nah, makanya kita kalau bisa nih, kita mah menzolimi, dizolimi gak mau. Menzolimi apalagi. Dizolimi gak mau. Ya, menzolimi apalagi. Tapi saat kita dizolimi, maafkan. Pasti ya. Dizolimi gak mau. Menzolimi apalagi. Tapi kalau kita dizolimi, bagaimana? Maafkan. Karena pasti namanya kita hidup di alam dunia itu ada pro dan kontra. Ada aja orang yang dengki sama kita, yang nggak suka sama kita, pasti sama.
Moal mungkin orang hirup di alam dunia, kabeh bagur ke urang moal aya. Kanjeng Nabi bae ge anu sampurna segala-galana. Watu loba nu hewa. Bahkan mamangna sorangan hewa ka Kanjeng Nabi. Coba, pamannya sendiri benci sama Rasulullah. Bahkan termasuk orang yang sangat membenci dan memerangi Rasulullah. Pamannya sendiri, Abu Lahab. Masya Allah. Makanya kita kalau ada yang zalim sama kita, itu sudah biasa. Ada yang dengki sudah biasa. Kehidupan dunia itu. Kan orang kudu sabar. Gitu ya. Allahu a'lam. Ini ada kitab barunya. Wih, Masya Allah ya. Ya, bisa yagikan kita ya. Iya. Bismillah. Ya, sedikit ya. Kita mulai aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Telah berkata Asy-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah. Orang yang alim, orang yang sangat alim. Hujjatul Islam, argumentasinya Islam. Wa Barakatul Anam, dan keberkahan untuk manusia. Untuk makhluk. Abu Hamid, bapaknya Hamid. Jadi beliau punya anak namanya Hamid. Disebutnya Abu Hamid. Seperti misalkan anu gaduh putra namanya Zaidan. Berarti disebutnya Abu Zaidan. Gitu. Jadi gitunya. Iya, Imam Ghazali gaduh anak namanya Hamid. Disebutnya Abu Hamid. Muhammad bin Muhammad. Tilu coba. Namina Muhammad, bapana Muhammad, akina Muhammad. Hebatnya jalminya. Wajah jadi ulama genya Muhammad sadayana. Sana mana? Muhammad, bapana Muhammad. Bapak kolot Muhammad, Bu. Muhammad bin Muhammad. Hebat. Orang mau ayahnya. Orang mau sangarna Sakmed. Wow, Sakmed. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa nawwara dharihahu, dan menerangi kuburannya. Amin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya pujian kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Dan sholawat dan salam atas sebaik-baik makhluknya. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, dan kepada keluarganya, sahabatnya yang ada setelahnya. Amma ba'du. Nah, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, dan bersolawat, fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu, ayyuhal haris, wahai orang yang bersemangat. Wah, yang apa? Rakus. Haris itu memang asalnya rakus ya. Tapi mungkin di sini artinya orang yang bersemangat. Al-muqbilu, yang fokus, alaktibasil ilmi, untuk mencari ilmu. Ya, nasihat pikeun jalmi anu ngararaji kos kieu ya. Awasnya. Jadi kata beliau, ketahuilah olehmu, wahai yang semangat ngaji, wahai yang fokus ngaji. Wah. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbah, yang menampakkan dari dirinya betul-betul ingin punya ilmu. Wa fartat ta'attushi ilaihi, dan sangat dahaga kepada ilmu. Wah. Jadi ini nasihat nih untuk jalmi anu beuki ngaji yeuh. Ya, kos patulus beuki ngaji bae, awas. Nasihat apa tulus ya. Jadi orang yang semangat, yang fokus untuk mencari ilmu, menampakkan daripada dirinya betul-betul pengen punya ilmu, dan juga sangat dahaga kepada ilmu. Apa? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, bahwa sesungguhnya engkau, in kunta, kalau engkau, taksidu, bermaksud, bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu, al munafasata, untuk apa? Gagah-gagahan, persaingan. Wah. Wal mubahah, sama, untuk apa? Bersaing pagagah-gagah. Lamun tadi pabagus-bagus, mubahah pagagah-gagah.
wa taqadduma 'alal aqron, supaya ingin terdepan daripada kawan-kawan, wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan membuat condong wajah orang-orang kepada kamu, wa jam'a hutamid dunya, dan mengumpulkan harta benda dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha dalam menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsik, dan merusak diri kamu, wa bai'i akhiratika bidunyak, dan menjual akhirat kamu dengan dunia kamu. Masya Allahnya. Awas ini ya. Ini kita yang ngaji ini, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Kita dikasih sama Allah kepengen untuk ngaji. Karena di luar sana banyak orang-orang anu sangheuk ngaji. Ieu mah orang alhamdulillah, Bu. Ayeuna ngaji engke naon malam Sabtu ngaji ke Batu Banter di guru urang. Malam Selasa ngaji. Pokoknya mau ngaji baik, Masya Allah. Tapi awas, beliau ini bukan nakut-nakutin, ya. Bukan mencela kepada kita, bukan. Kepada yang rajin ngaji, bukan. Tapi mengingatkan. Karena kadang-kadang orang eta naon keur bener-benerna etanya sok asup bae setan eta. Keur rajin salat, asup setan, dijieun manehna bangga ku salatna. Sombong ku salatna. Nya keur rajin sedekah, bener sedekah bae, asup setan, dijieun riya ku sedekahna tah. Makanya ini beliau mengingatkan nih sama kita nih, awas. Kalau kita Allah kasih keinginan untuk rajin ngaji, awas jangan sampai ngaji kita tujuannya satu supaya kita merasa paling indah, merasa paling gagah, atau kita ingin yang terdepan di antara kawan-kawan kita, atau supaya jalmi ngehormati orang, awas jangan. Atau nu kaopat naon supaya ngumpul-ngumpul harta dunia, loba nu ngondang lumayan amplopna, awas eta bahayanya. Mah kana kiai berarti mah. Awas ya, hati-hati ya modal kiai ge nya. Ternyata kiai oge ala khotorin, ya, berada dalam bahaya. Kalau seorang ustaz, seorang kiai dia punya ilmu, tujuannya hayang dipuji-puji, hayang diharup-harup. Hayang diharupnya mana mau diburi. Namun diburi, hayang kiai dia, Astagfirullah. Hati-hati, awas ya. Atau hayang ngumpul-ngumpul harta dunia. Wah, supaya amplopna gede misalkan. Make naon? Make imamah sagede ban Vespa, supaya gede amplop. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Awas. Kalau kita niatnya seperti itu, fa anta sa'in fi hadmi dinik, kamu bukan dalam kebaikan. Kamu sedang berusaha meruntuhkan agama kamu. Awas. Dipikir orang sadayana ini ya, tanpa terkecuali ini untuk kita semua ini. Kita perbaiki niat. Bahkan wa ihlaki nafsik, kamu dianggap sedang menghancurkan diri kamu sendiri. Bahkan awas, kita mah jangan cari popularitas. Jangan cari ketenaran. Ulah hayang dipasang di baleho, ulah hayang naon, diagung ku jelema dipuji-puji. Buat apa seperti itu? Ya, yang penting antara kamu dengan Allah, walaupun sakolong jagat manusia kabeh muji urang. Tapi urang jeung Allah goreng, percuma, gak ada artinya. Yang penting antara kita dengan Allah, itu yang paling penting. Gitu ya. Tapi ulah sampai orang lamun aya ustad nabaleho, ustad ria, bukan seperti itu. Artinya jangan sampai kita ada tujuan untuk seperti itu. Ya, jangan sampai ada tujuan untuk terkenal, untuk populer, bukan seperti itu. Bahkan kata Habib Hasan Syatiri katanya hubbudz zuhur qasmudz zuhur. Cinta terkenal, cinta popularitas itu mematahkan tulang punggung sebenarnya. Tuh, surang mah motong kentongkong sorangan. Lamun jelema sok mikah hayang terkenal, nenarkeun sorangan ci urang hayang terkenal model kuarinya. Hayang viral, hayang naon bahasa FYP tenang ngaranna eta. Hayang eta lah hayang viral. Itu dia sama dengan sedang mematahkan tulang punggung sendiri. Nauzubillah. Hati-hati ya. Bahkan wa bai'i akhiratika bidunyak. Nah, dianggap kita sedang menjual akhirat dengan dunia. Awas ya.
Hati-hati, ini nasihat untuk kita semua. Jadi kita ngaji, nah ini tujuannya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fasafqatuka khasiratun wallahu alam bissawab. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.